चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। আকাশের চাঁদ এই মাটির বুকেতে জোছনা রং ধরে। কারা এরা? আমি তো বুঝতেও পারছি না। হু আর দিস পিপল? আমার জীবনে কেন বারে বারে মমতাকে মমতাকে মনে পড়ে। দেখো বোঝো অবস্থা। हेलो কাকু কাকু रख रख तेरी माँ की रख। সিবিআই ধস, আরবিআই ধস, ট্যাক্সে ধস, ইকোনমিতে ধস, বলেন কি डेमोक्रेसी धौस। क्या बात कर रहे हैं बाबा? खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद ही को कौन बुलंद इतना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। तुमको गाना गाने आता है? काका छी 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 क्या क्या छी 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 ना छी 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 मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। It's like I ate the drinking factory. आप अगर रॉक का माफिक है तो हम लोग छोटा चूहा का माफी भी है। अब रॉक लेके खड़ा होगा, हम कुटुस कुटुस करके इसको काट देगा। की अरे बोलूं की काट देगा। मस्त जोक मारा रे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। उठा के बाल्टी मार का साला पानी नहीं मांगेगा। আমি একসময় রেল মিনিস্টার ছিলাম। আমি দেখেছিলাম একটা ট্রেন হঠাৎ করে ফরাক্কা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে জলে ভর্তি হয়ে গেল এবং ট্রেনটাকে আমাকে দড়ি বেঁধে বেঁধে আনতে হয়েছিল। की अरे बोलूं की ট্রেনটাকে আমাকে দড়ি বেঁধে বেঁধে আনতে হয়েছিল। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। একবার আমার খুব মনে আছে কতগুলো বজ্র পড়ার জায়গা আছে আবার। বলেন কি? আমার মনে আছে একবার আমি আমার কালীঘাটের বাড়ির অফিসে বসে আছি, হঠাৎ করে একটা বিদ্যুৎ এলো। আমি বসে আছি, আমার ঠিক সামনে দুটো ফোন, বিদ্যুৎটা ফোনের ওপর দিয়ে চলে গেল। বলেন কি? সমস্তটাকে অকেজো করে দিয়ে আমার ওপর দিয়ে চলে গেলে আমি মরে যেতাম, কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে দিল দুটো বিদ্যুতে ওই টেলিফোনের ওপর দিয়ে চলে। বিদ্যুতেরও কতগুলো পকেট আছে। সঠিক বলেছেন, আপনার বুদ্ধি ভালো। কিন্তু এখন আর কোনো পকেট টকেট মানছে না। এখন যা তা হচ্ছে। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।